जिसमें ज़ाहिर है कोर कमांडर्स तो थे, बट देयर वर अदर स्टाफ ऑफिसर्स एंड अदर पीपल आल्सो. सो इट वाज अ बिग कॉन्फ्रेंस. और कुछ बहुत से इश्यूज थे, इंटरनल आर्मी मैटर्स थे, मगर साइडलाइंस पे ये लोगों को पता चल गया था कुछ और इश्यूज भी डिस्कस होंगे. और मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई. और मतलब एक दिन पहले लोगों को पता चला, कुछ लोगों को, कि इसमें कुछ और इश्यूज और कॉल एजेंडा इश्यूज भी हैं. तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो जनरली वहां क्या डिस्कशन हुई, मोटी बात. और मैं ये पहले क्वालिफिकेशन कह दूं कि मेरे जैकेट के ऊपर 3 स्टार्स नहीं है, मतलब इसका कि मैं वहां नहीं था. तो अगर कोई गलत बयानी हो जाए तो माफी चाहता हूं. आइए अब आगे, क्योंकि चिड़िया आपको पता ही है, आजकल की चिड़िया भी आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, कोई पता नहीं होता वो किसके काबू में है. बहरहाल कुछ कुछ बातें तो पता चलती हैं. मैं देख रहा हूं कि बहुत से वीलॉगर्स ने भी इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत तबसरे किए हैं. और काफी जनरल सी इंफॉर्मेशन बहुत से लोगों के पास है. खुसूसी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बहुत कुछ चल रहा है. मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक छोटी सी ट्विस्ट है. अगर वो पीटीआई का व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसके अंदर ट्विस्ट ऐसी है जैसे कि वो पीटीआई के हक में कोई बात चलती है. अगर नून लीग का ग्रुप है तो वहां कुछ ऐसी बात है जो नून लीग उसको खुश करती है. तो इस किस्म की चीजें भी चल रही हैं. सो मेरे हिसाब से नथिंग इज 100% एक्यूरेट, विद द रिजल्ट दैट जो मैं कहने वाला हूँ पॉसिबली इसमें भी कुछ एक्यूरेसी जो है हो सकता है इधर उधर हो जाए. पर इसीलिए मैं बारीकियों में नहीं जाऊंगा, मोटी बात करूंगा जहां आई एम रीजनेबली श्योर दैट ये बातें हुई. पहली बात तो ये है जी कि 90% ऑफ द कमांडर्स ने मार्शल लॉ रूल आउट कर दिया. डिस्कशन हुई, कुछ लोगों ने शुरू किया कि हालात बड़े बुरे हैं और वी कैन नॉट अलाउ ब्लड शेड, और ये लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमें भी ले डूबेंगे. एंड वही नॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि जी लेट्स स्टेप इन एंड क्लीन अप द मेस. एंड तो वो एक दो लोगों ने ये लाइन ली, मगर देन द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वर गिवन कि नहीं, हम ऑलरेडी बहुत डीप हो चुके हैं इन्वॉल्वमेंट्स में, इनफैक्ट वी नीड टू पुल बैक, और दिस इज नॉट गुड फॉर अस एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मार्शल लॉ. तो उसके बाद फिर एक तो ये सेटल हो गया कि नो मार्शल लॉ. दूसरी चीज ये कि फिर जाहिर है इससे फॉलो हुआ कि फिर अगर इमरान खान ने अपनी लॉन्ग मार्च की और तो उसको कौन संभालेगा. अगर गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आइए और संभालिए, तो फिर क्या कि हम अपने लोग, अगर वहां कोई तशद्दुद होता है, कोई एक्सीडेंटल फायरिंग हो जाती है, कोई प्रोवोकेटिव फायरिंग हो जाती है, तो व्हाट विल वी डू. तो ये भी, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई. और उससे इत्तेफाक ये था कि वी विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट, बट जाहिर है वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू अ सिचुएशन जहां और हमारे ऊपर कोई दाग लगे. बट वी विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट. और बेसिकली गवर्नमेंट को ये कहा कि आप रेंजर्स विल बी गार्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टॉलेशंस, और आप पुलिस आपने सिंध से भी बुला लिया, इधर से भी बुला लिया, उधर से भी बुला लिया, तो यूज द पुलिस एंड ट्राई एंड अवॉइड ब्लडशेड. प्रोवोकेशन जरूर होगी. तीसरा ये फैसला था कि लेट अस सेंड अप 3 नेम्स. 3 नाम जो हैं वो हमें अब भेज देने चाहिए टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट आर्मी चीफ. और जनरल बाजवा ने वहां कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. वंस अगेन उन्होंने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर एन एक्सटेंशन, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ.
تو اس کا لوگوں نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ پھر 3 نام جو ہیں وہ آپ بھجوا دیں، اور یہ اتفاق ہوا کہ the 3 senior most generals تینوں کے نام بھیج دیے جائے، اور چوتھا کنسنسس یہ ہوا کہ ابھی نہیں، 18 تاریخ کے بعد. کیوں 18 تاریخ؟ کہ 18 تاریخ کو ایک سینئر جنرل جو ہے the senior most is retiring، جس کو 3 کی لسٹ کے اندر وہ نہیں آتے، تو فیصلہ یہ تھا کہ یہ ریٹائر ہو جائے، اور 19 کو پھر آپ 19-20 کو آپ 3 نام بھیج دیں، اس وقت جو سینئر موسٹ 3 جنرلز ہوں گے. اب کیا میں اب نام بھی لوں کہ لوگ خود سمجھ جائیں گے؟ سب کو پتہ ہی ہے وہ 3 سینئر موسٹ جنرلز، اور اس سے گورنمنٹ جو ہے کسی اپنا ایک چوز کر لے. اور چوتھی لاسٹ کہ in order to avoid conflict، خان صاحب کے جو ایجنڈا ہے، تو کیا کوئی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی، کہ کوئی بیٹھ کے یہ کچھ طے کر لیں کہ الیکشنز کب ہوں گے. یہ نہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا، کہ الیکشنز کب ہوں گے. کیا اس میں کوئی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بالکل کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا، نہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، نہ پی ٹی آئی کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. اگر یہ چاہیں دونوں، اور ہم وی شوڈ بی ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ اے ڈائلاگ، بٹ آرمز لینتھ ڈائلاگ. ہم نہیں اس میں بیٹھیں گے، مگر اگر ہمیں کوئی پیغام دیتا ہے کہ آگے پیغام دے دے، اور تو اس قسم کی کوئی چیز اگر ہو تو وی شوڈ ناٹ شائی اوے فرام دیٹ. وی شوڈ بی ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ اے ڈائلاگ ان دا نیشنل انٹرسٹ، مگر کسی قسم کا پریشر نہیں ڈالنا اور کسی کے بہاف کے اوپر نہیں کرنا. وی ہیو ٹو بی ایز فار ایز پاسبل اے پولیٹیکل. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہوئی ہیں وہاں. 5 جو نقطے میں نے آپ کو گن کے سنائے. تو آئی تھنک یہ تو آئی ایم ریزنبلی شیور کہ جو بات میں نے کہی ہے دس از ایز ایکوریٹ ایز پاسبل. بالکل، یہ تو بڑی آپ نے جسے کہتے ہیں اہم اس میں نقطے نکلے ہیں، خصوصاً الیکشنز کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ نان انٹرفیئرنس یا جو نان پارٹیزان سٹانس لیا ہے ابھی ہائی کمانڈ نے، وہ اس کی کنٹینیویشن جو ہے، یہ تو اچھی خبر ہے.